My English is finished. Good morning. ¿Están listos para la palabra? Are you ready for God's word today? Sí, más o menos. Are you ready for the word of God? Are you ready for the word? Yeah. Yeah, wonderful. Okay. Quiero darles rápidamente la instrucción por donde nos vamos a ir con esta sencilla pero creo poderosa palabra. I want to give you all today the instruction of what this could be a simple but a very powerful message. No sé si aparece el título acá en la pantalla que tenemos para este mensaje. Si ustedes mire cómo le llamamos. En inglés, ¿cómo se dice? The troublemakers. Los que arman problemas. Ese es el nombre de nuestro mensaje. Causantes de problemas. Causes of troublemakers, but this is Pastor Mark and me. Okay. Hechos capítulo 17, verso 6. Hechos 17, verso 6. Acts chapter 17, verse 6. Hechos 17, verso 6. Vamos a hacerlo tranquilo. Ahí está, en inglés. Lo pueden leer. And it says, but when they did not find them, they dragged Jason and some others believers before the city officials, shouting, these men have caused trouble all over the world, have now come here. Yo lo voy a leer en español, pero como no los encontraron, a Pablo y su gente, arrastraron a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado, que alborotan el mundo entero, han venido también acá. Oremos. Padre Dios, Let's pray. Father God, gracias por tu presencia, thank you for your presence, por tu palabra, for your word, por tu Espíritu Santo. for your Holy Spirit. Guíanos Guide us del principio al fin from the beginning to para the que end, esta palabra so that this word sea clara, will be clear, sencilla, simple, poderosa. but powerful. Que nos ayudes, oh Dios, That you will help us, a God, entender to understand lo que tienes hoy what you have today para tu iglesia. for your church. En Jesús oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Muy bien. Entonces, el tema es causantes de problemas. So today's message is called Troublemakers. Y para poder entender por qué les llamaron así a los discípulos en aquel entonces, And to better understand why they call these back in the day disciples, quiero que pensemos, la iglesia se estaba iniciando, eran los comienzos de la iglesia cristiana. it was the beginning of the church at that time. Si usted no sabe de dónde viene la iglesia, hoy lo va a saber. If you don't know where the church comes from today, you'll hopefully understand. Si usted no sabe por qué su presencia church está en este lugar, hoy lo va a saber. If you don't know why this church is in this place, you'll know today. Porque lo que vamos a ver sencillamente es cómo nace la iglesia y cómo era la vida de los primeros cristianos. Because today we're going to find out how it was how the church was born and how the life of the first Christians was. Y yo quiero mostrarles con la escritura que lo que la iglesia acá enseña es fundamentado en la palabra de Dios. And what I want to tell you all today is what we teach today is founded in God's word. Así que vámonos a otra escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. So now let's go to Acts chapter 2, and we're going to read from verse 42 through 47. It says, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread. All right, I'll jump to y'all's version. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Wow, diga conmigo, wow. Say with me, wow. Este es el comienzo de la iglesia. This is the beginning of the church. Jesús había hecho su tarea para la cual vino. Jesus had done his work for what he had come for. Había hecho el bien durante el tiempo de su ministerio. He had done what was right in the beginning of his ministry. Sanó enfermos, He healed the sick, multiplicó panes y peces, multiplied food. resucitó muertos, He resurrected dead ones. hizo cosas maravillosas, He did a lot of miraculous things. enseñó las escrituras a sus discípulos, He taught the scriptures to his disciples. pero finalmente sabemos Jesús muere. But we finally know that Jesus ends up dying.
Pero el Señor había dicho algo a sus discípulos muchas repetidas veces. But before Jesus dies, he had told something to his believers several times. Es necesario que el Hijo de Dios muera. And he would tell them it's necessary that the Son of God should die. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Why was it necessary for Jesus to die? Si Jesús no hubiese muerto, nosotros todavía estaríamos muertos en pecados y listos para ir al infierno por toda la eternidad. And if Jesus wouldn't have died, that was long. Yeah, I know. If Jesus wouldn't have died, we would all be lost and we wouldn't have eternal life. We'd be suffering in hell forever. Estaríamos perdidos. You'd be lost. Pero Jesús murió. But Jesus died. Pero al tercer día, como él también lo dijo varias veces a sus discípulos, But on the third day, like he had told his disciples several times, Jesús resucita al tercer día de entre los muertos. Jesus resurrects on the third day within the dead. Ahora, con este enfoque en su mente, Now with this focused in your mind, Jesús le había dicho a sus discípulos Jesus had told his disciples que ellos tenían una gran tarea por hacer cuando él subiera al Padre. that they had a homework to do whenever Jesus went up to the heaven. La tarea que les dejó es llamada la Gran Comisión. And the homework that Jesus had left with them was the Great Commission. Que era la Gran Comisión? What was the Great Commission? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. It was to make disciples all throughout the nations, Empezando en el barrio, en la casa donde vivían, starting from their own neighborhood, wherever they lived, en Jerusalén y de ahí hasta lo último de la tierra. from Jerusalem and to the ends of the earth. Pero Jesús les dio unas instrucciones específicas. But Jesus gave them specific instructions. Ustedes no van a hacer nada, le dijo a sus discípulos. He told them, you're not going to do anything. Junto con los discípulos había un grupo más también de discípulos, no solamente los 12. And besides the disciples, there was another group of people, not just them. Y estaba incluso la María, la madre del Señor Jesús, también estaba en ese grupo del 120. Including the mother of Jesus, Mary, was part of that big group. Y Jesús les dijo, no hagan absolutamente nada hasta que ustedes sean vestidos de poder de lo alto. And Jesus told them, y'all do not do anything at all until y'all have been clothed by the Heavenly Father. Porque la tarea que Jesús estaba dejando a sus discípulos Because the homework that Jesus was leaving to his disciples, es imposible hacerla sin el poder del Espíritu Santo. it's impossible to do without the help of the Holy Spirit. Tenemos que asegurarnos hoy como iglesia, We got to be sure today as a church, y nosotros somos la iglesia. and we are the church. Digo conmigo, yo soy la iglesia. Say with me, I am the church. Eso hay que grabarlo en la mente y en el corazón. This is something that we have to implant in our hearts and minds. No vamos a la iglesia, We don't go to church. somos la iglesia. We are the church. Nos reunimos como iglesia los domingos. We get together as a church on Nos Sundays. reunimos los miércoles como iglesia en los grupos conexión. We get together as a church on Wednesdays for connect groups. Pero aún terminando ese servicio y ustedes se van cada uno a su casa, But even as we finish today's service and everybody goes home, la iglesia sigue the church continues, caminando contigo. walking with you, Porque tú eres la iglesia. because you are the church. Somos la iglesia. We are the church. Entonces Jesús dice, necesitan primero esperar y ser empoderados por el Espíritu Santo. And so Jesus tells them, first you got to wait and be empowered by the Holy Spirit. Así que Jesús da estas últimas instrucciones luego de resucitar hablando a sus discípulos. And so after resurrecting, Jesus gives these instructions to his disciples. Les promete su reino. He promises the kingdom. Les deja la gran comisión. He gives them the Great Commission. Los equipa con el poder del Espíritu Santo. He equips them with the power of the Holy Spirit. Usted puede verlo en Hechos capítulo 2, cómo fueron llenos todos del Espíritu Santo. And you can find it in Acts chapter 2 how they were filled with the Holy Spirit. Ellos ya llenos del Espíritu Santo, And being filled by the Holy Spirit, comienzan a ser testigos de Jesús. they begin to become witnesses of Jesus Christ. Comienzan a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. They begin to speak about the gospel of Christ. Y ustedes ya escucharon lo que Jonathan leyó antes y ahorita lo vamos a desmenuzar en partes. And what we read earlier, we're going to break it down into parts. Pero Jesús termina con esto. But Jesus finishes with this. Bye bye, see you later, alligators, y se va al cielo. He goes up to heaven after he says bye. Ascendió, subió al Padre, He went up to the heavens to the Father, al lugar que a Él le pertenece. to the place that belonged to him. Y entonces los discípulos, imagínense, eran más de 500, 600 personas, bastantes personas, los apóstoles, María, los hermanos de Jesús, los hermanos de Jesús todavía no, pero ahí estaban todos los discípulos mirando para arriba así, todos tristes. So all this great multitude of disciples and family and people were there waiting, all sad as Jesus went up to the sky. Ahora, yo hubiese estado ahí, también hubiese estado triste. Now if I was there, I would probably be sad too.
yo creo que me le cuelgo del manto al Señor y me voy con Él. I think I would try to grab onto his feet as he floated up to the sky and try to go with him as well. Pero Jesús tenía que subir, era parte del plan. But it was part of God's plan that Jesus had to go up. Los discípulos están ahí, todos tristes, boquiabiertos, mirando al cielo. And the disciples are all there with their eyes dropped, their mouths dropped open looking Y at the heaven. ¡boom! ¡Boom! Aparecen dos ángeles. And out of nowhere, two angels appear. Y los ángeles los aterrizan. And the angels bring them back to put their feet back on their ground. Andan como mirando al cielo. ¿Qué están mirando? And the angels ask them, what are y'all doing just looking and staring at the skies? Ese mismo Jesús que ahora sube, That same Jesus that ascended to heaven, ese mismo Jesús volverá de nuevo. he shall come again. Así que hacer la tarea. So it's time to do the homework. Y en eso estamos hasta el día de hoy. And that's what we've been doing till this day. Jonathan leyó los versos de Hechos capítulo 2. We read Acts chapter 2, Y ahora voy a concentrarme en los minutos que me quedan en estas cosas. and I would like to focus in the minutes that we have left on this thing. Quiero que tú y yo descubramos I want you and I to discover de que sí estamos haciendo las cosas que Jesús nos dejó para hacer. and it's that we are doing the things that Jesus left us to do on this earth. Que esto no es una secta. That this is not just some type of sect or Que cult. esto no es un culto raro. That this is not a weird type of cult. Que aquí no estamos haciendo cosas solo por hacerlas. That we're not just doing things here just to do them. Todo lo contrario. All on the contrary. Estamos haciendo lo que la palabra nos indica. We are doing what the Word of God is telling us to do. Nos estamos esforzando por cumplir con la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos. We're forcing ourselves to fulfill the great commission that Jesus left for us. Y así como ellos hicieron su parte, And just as they did their part, y aquí entre nos, and here between us, que no salga de estas puertas, that it doesn't leave these doors, todos murieron haciendo la voluntad del Señor. all these men and women died doing the will of the Lord. Y no muertos de viejitos, And not all of them died because of old age un infarto cardíaco, or a heart attack, un problema con la diabetes, maybe a problem with diabetes, un problema de artritis. a problem of No, arthritis. murieron dando testimonio de su fe en Jesús. They died actually being witness of their faith to Jesus Christ. Are you ready to estar listo para morir por Jesús? So are you ready to die for Jesus? Allá vamos. We're going that way. ¿Qué sucedió entonces? So what happened? El Espíritu Santo viene, The Holy Spirit arrived. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2. Pedro se levanta Peter gets up y predica un tremendo mensaje. and he preaches a great message. 3,000 hombres se entregaron a Jesús aquel día, 3,000 men gave their lives to Jesus that sin day, contar sus esposas y sus hijos. without counting their men and their wives and their children. Podría ser un grupo de 7,000 a 10,000 personas en un sermón. It could have been a total amount of 7,000 to 10,000 people in just one sermon. ¿Y por qué sucedió eso? And why did this happen? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Because they were filled with the Holy Spirit. Porque ellos se propusieron seguir las instrucciones del maestro. Because they chose to follow the instructions of their Y master. Dios siempre honra la obediencia de su pueblo. And God always honors the obedience of his people. ¿Qué pasó con estas miles de personas? So what happened to this great multitude? Empezó la iglesia. The church began. Y ahí comienza a decirnos And that's where we begin to find out que ellos empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. that they began to persevere in the doctrine of the disciples. ¿Qué quiere decir esto? What did this mean? Había enseñanza de la palabra de Dios. That there was teaching of God's word, No cualquier tipo de enseñanza. not whatever type or any kind of teaching. Jesús fue claro cuando les dijo a sus discípulos, Jesus was very clear when he told his id disciples, y haced discípulos, go and make disciples, bautizándolos a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, baptizing them who believe in the name of the Father, the Holy Spirit, and the Son, y enseñándoles and teaching them mis enseñanzas, my teachings, mi palabra. my word. Eso es lo que esto sucedió con estos primeros cristianos. And that's what happened when these first group of Christians, Recibían la enseñanza de Jesús. they would receive the teaching of Jesus, Algo más pasó. and something else happened. Ellos estaban In fellowship between one and another. había compañerismo. There was fellowship.
De eso se trata iglesia también. That's what church is also about. Venimos a recibir We palabra, come to receive God's word, las enseñanzas de the Jesús, teachings of Jesus, nuestro Maestro, our Master, nuestro Salvador, our Savior, nuestro Señor, our Lord, aquel que envió su Espíritu He who sent His Spirit para darnos poder, to give us power para vivir la vida cristiana to live this Christian y para life llevar día a día el mensaje del Evangelio. and to take day by day the message of the Pero gospel. mientras eso se hace, But while this happens, nuestros amigos nos rodean. our friends surround us. Hay compañerismo entre los hermanos. There's fellowship within brothers and sisters. Dice que también había el partimiento del pan. It says also that there was the breaking of the bread. ¿Quién era aquel que partía el pan en ciertas ocasiones y Who was antes de that morir that lo hizo? broke the bread on certain occasions? Jesús partió el pan It was Jesus who would y break the lo bread. repartió a sus discípulos And he would share it among his en la última disciples cena. in the Last Supper. Pero aquí nos muestra But here we see que los primeros cristianos that the first Christians también practicaban la cena del Señor. also practiced the supper of the Lord. Como iglesia también lo hacemos. And as a church, we do this as well. Ahora muchas veces nos demoramos en hacerlo Now, sometimes we don't do it we take a while to do it. y ni avisamos cuando lo vamos a hacer Sometimes we don't even announce it, para que no se vuelva una rutina, una tradición sin sentido y propósito. so that it doesn't become a routine, a habit without purpose. Pero también hacían algo más. But they also did something else. Dice que no solamente compartían entre ellos, comían, partían el pan, sino que hacían oraciones. They also prayed for each other. Había enseñanza, There was teaching, había compañerismo, there was fellowship, se compartía la mesa del Señor, la they, cena del they Señor, shared the Lord's Supper together, pero el pueblo oraba. but the people also prayed together. Vayan grabándose eso en su mente y corazón, And I want you to be memorizing this in your heart and your mind, porque somos la iglesia de Cristo. because we are the church of Christ. Y estas marcas o señales, And these signs that we find here, estas características que estamos viendo, these characteristics that we are seeing, deben estar en nosotros hoy también. they should also be found within us. Había oración. There was prayer. Una iglesia que no ora, A church that se doesn't enferma y se muere. A church that doesn't pray gets sick and ends up dying. Y si somos la iglesia, And if we are the church, si tú y yo no oramos, and you and I aren't praying, nos enfermamos, then we'll eventually get sick. nos secamos Then we'll eventually dry up. y nos morimos. And we'll eventually die. Pero eso no pasaba con los primeros cristianos. But that was not going on with the first group of Continúa Christians. diciendo que sobrevino temor a toda persona. It continues saying in verse 43 that fear came upon every soul. Digan conmigo temor. Say with me, fear. Díganlo conmigo, temor, Say fear. with me, fear. ¿Qué significado trae esto? What does this mean? Ellos vivían tanto a Cristo en su corazón y en su esencia práctica It means that they lived for Jesus in every detail of their que life, la gente alrededor de ellos los empezó a observar. that people around us began to observe them. Y la presencia de Dios en los primeros cristianos And the presence of the Lord in those first group of Christians, era tan real, tan fuerte, it was so real and strong que el mundo empezó a respetarlos that the people, the world began to respect por them causa del Dios al cual ellos servían. because of the God that they served, Por causa de la vida tan espectacular, sobrenatural que estaban viviendo. because of that supernatural life that they were living. Hay respeto There's respect cuando Cristo se está viviendo en la vida diaria. whenever Jesus is being lived in our lives on a daily basis. Tú y yo somos llamados a provocar respeto, temor reverente a Dios, porque vivimos la fe cristiana. You and I are called to stir up some type of respect, a fear of the Lord in the way that we live our Pero lives. pasaban más cosas. But other things would happen. Muchas maravillas y señales eran hechas continuamente por los apóstoles. The second part of verse 43 says that many wonders and signs were done by the apostles. Había una manifestación continua del poder de Dios. There was a continuous manifestation of the power of God. ¿Qué significado tienen maravillas, señales? And what meaning does wonders and signs have? Lea el libro de los Hechos. We should read the book of Acts. Usted va a encontrar cosas más poderosas aún que las que Jesús mismo hizo cuando estaba en tierra. You'll find even greater and and more powerful miracles than those that Jesus did. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Because that's something that Jesus told his own disciples. Ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. He would tell them, you will do greater things that I ever did.
Y lo estaban haciendo por el poder del Espíritu And they were Santo. doing this because of the power of the Holy Spirit within them. Sanidades, Healings, milagros, miracles, resurrección de muertos. dead being raised to life. Cosas maravillosas sucedían continuamente por el poder de Dios en la iglesia. Wonderful things happen because of the power of God in the church of Christ. Conforme voy dando esta instrucción, And as I give this instruction, tenemos que revisar nuestro corazón. we need to check our hearts. ¿Qué de estas cosas están sucediendo en mi vida? What out of these things are actually happening in our lives? ¿Qué cosas de estas quizás están faltando en nuestra vida como iglesia? Or perhaps what things are missing in what we just read in our lives as Verso a church? 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. And it says in verse 44 that they were all together. Había unidad. There was unity. No hay cosa peor que la división en la iglesia. There's nothing worse than division within a church. Tenemos que cuidar nuestra mente y corazón. We need to guard our mind and our Nuestro hearts, compañerismo, our fellowship with la others, doctrina, la enseñanza, the doctrine, what we teach to others. nuestros tiempos de oración. We have to take care of our Todo times prayer. debe provocar y mantener la unidad en el cuerpo. Everything should provoke that unity within the body of Como Christ. pastores, como líderes, Like as pastors or as leaders, en los grupos conexión, within our connect los groups, diferentes ministerios, within the different ministries, en unidad, we must be in unity, siempre en unidad. always in unity. Y dice también tenían en común todas las cosas. And it continues saying in verse 44 that they had all things in common. Y el 45 continúa diciendo, y vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. And verse 45 said that they sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had their need. ¿Qué nos muestra esto? What does this show us? Había generosidad. That there was generosity. Había un espíritu dadivoso. There was a generous spirit within Se them. amaban tanto They loved each other so much que no se aferraban a las cosas materiales, that they didn't get stuck to the materialistic sino que things, todo lo contrario. but on the contrary, Si había necesidad de vender algo if there was a need in selling por el something bien de un hermano, de una familia en la fe, for the good of a family in the church, ellos estaban dispuestos a hacerlo. they were willing to do it. Claro, lo hacían con sabiduría, Now, of course, they did it with wisdom, según la necesidad. according to each one's need. Porque hay gente abusiva que aprovecha de la generosidad de una iglesia. Because there's people who abuse the generosity of churches. No quiero exagerarles lo que les voy a decir. I don't want to exaggerate what I'm going to tell you. Y voy a tomar un poquito de agua para no caer en el momento acá. And I'm going to take a break with some water, me too. Porque lo que les voy a decir es duro. Because what I'm going to tell you is going to be difficult. Y es curioso porque tiene que ver con el tema del dar. And it's curious because it has to do with the message of giving. Si tú y yo no somos capaces de dar lo material, If you and I aren't willing to give whatever's materialistic, si nos cuesta dar al Señor las ofrendas, los diezmos, nuestras contribuciones, if it's hard for us to give our tithe or offering, tenemos que revisar nuestra relación con Dios. then we have to examine where our relationship with God is. Tenemos que revisar seriamente nuestra conversión a Cristo. Then we have to really check if we're really converted to Jesus. Porque para mí esta es una de las características más fuertes del Evangelio. Because these are one of the most strongest characteristics of the gospel, De un discípulo, de un seguidor de of a Jesucristo. true follower of Jesus Christ. Es uno que está dispuesto siempre a dar sin esperar nada a cambio. A true follower of Jesus, one who's willing to give without expecting anything in Y no return. estoy hablando solamente de dar dinero, And I'm not just talking about giving. dar tiempo, I'm talking about also giving time. prestar el oído para escuchar el dolor de otros. To be willing to give your ear to hear the pain that somebody may be going through. Quizás pasar una noche sin dormir, ayudando a un hermano, Maybe spending a night without sleeping because you're helping a brother. intercediendo por otros, Or praying for others. dando de lo que Dios nos ha dado. Giving from what God has given us. Pero sí, cuando hay necesidad de lo financiero, de lo económico, But of course, if there's any need on the financial side, estar dispuestos a dar. we should be willing to give. Porque ese es el ejemplo que tenemos acá. Because that's the example that we find here.
Era una iglesia, eran cristianos generosos. They were generous Christians. Verso 46. Verse 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. It says that they continued continually, daily, with one accord in the temple. Ay, Dios mío, tengo que pisar el dedo gordo de alguien hoy. I have to stand on somebody's toe today. Qué complique para nosotros los cristianos de este tiempo How hard it is for us Christians of this generation, congregarnos, of this time, to get together, asistir a la iglesia. to assist, to come to church. ¿Sabía usted que ausentarnos de la iglesia es pecado? Did you know that not coming to church is a sin? ¿Sabía usted que no venir al templo desagrada al Señor del templo? Do you know that when we choose to not go to church, it doesn't give pleasure to God? Pero aquí nos dice algo increíble. Because here we find something incredible. Cada día iban al templo. Every day they went to the temple. Aquí solamente miércoles 1:15 Right now we just come on Wednesday an hour and a half, y domingo 45 minutes o 1:15 en el otro and servicio. Sunday as well another hour and a half. Y that's too much, pastor. And some of us say, oh, it's too much, Pastor. Oh, no le puede bajar un poquito el tiempo. Can't you make it a little bit shorter? Que Dios nos perdone. That God will forgive us. Porque el que ama a Dios Because he who loves God ama su casa loves his house. y no pierde oportunidad alguna And they don't lose any opportunity para ir al templo. to go to the temple. Sí, al lugar de reunión, Yes, the place of where we get together, amando la casa de Dios. loving the house of the Lord. Tenemos que revisar nuestro corazón. en That's why we cuanto a have to esto. examine our heart regarding this. Había amor por la casa de Dios. There was love for the house of God. ¿Qué dijo David? What did David say? Él dijo, prefiero un día a la entrada de las puertas de la casa de mi Dios. I prefer one day at the doors of the house of my Allá God, afuera, en la entrada, en la puerta, even if it's just at the gate, con frío, con lluvia, con tormenta, with all the bad weather that may come, con calor, with heat, con hambre, with hunger, con lo que sea. with whatever it may be. Pero David amaba tanto la casa de Dios But David loved the house of God so much que él decía, yo prefiero un día a las entradas de la casa de mi Dios that he says, I prefer one day at the entries of, que of 1000 his días house disfrutando el mundo. than 1,000 days enjoying the world outside. Que Dios nos hable a nuestro espíritu. May God speak to our spirit, Porque tenemos que amar la casa de Dios. because we need to learn to love his ¿Qué house. se hace en la casa de Dios? What do we do in his house? Nos reunimos, We get together, oramos juntos, we pray together, hacemos ayunos, we fast, adoramos y alabamos a Dios we praise and worship, y servimos el uno al otro y a los que nos visitan. and we serve each other and those who visit. Ese es amar la casa de Dios. That's part of loving God's house. Y vuelve y dice, y partían el pan en las casas. And once again, it said that they would break the bread within their houses. Alguna vez, años atrás, cuando empezábamos la iglesia, I remember years back when we started the church, hicimos algo como lo que dice acá. we would do something similar. Instruía a los líderes la iglesia en aquel entonces. We would tell the leaders in that time, Durante este mes, during this month, los hombres de la casa. all the people in this house, all the men in Y this si no house, hay hombre en la casa, pues la mujer de la casa. and if there's no men in the house, then the women. Tristemente, a veces hay más mujeres que hombres frente a la casa. Because sadly, there's more women in front of the house than men. Hombres, ahí va otro pisón de dedo. That one goes for the men there. Ustedes son los sacerdotes de la Y'all casa. are the heads of the houses. Tú eres el sacerdote de tu You are the casa. priest of your house. Tú eres el sacerdote de tu casa. You are the priest of your house. Tú eres el sacerdote de tu casa. You are the priest of your house. Tú eres el sacerdote de tu casa. You are the priest of your house. Tú eres el sacerdote de tu casa. You are the priest of your house. Tenemos que cumplir nuestra tarea. And we have to fulfill our homework. Si no lo hacemos, If we don't do this, nuestra esposa tendrá que tomarlo. then our wife will have to do it. Pero no es el orden de Dios. That's not the order that God planted. Mujeres necesitan, como los hijos, la cobertura espiritual de los padres en el hogar. The women also need the cover, the spiritual cover of their men in their homes. ¿Por qué les digo esto? Why do I say this? Recuerdo aquella instrucción fue, I remember the instruction that was, durante estas 4 semanas, during those weeks, vamos los hombres en nuestros hogares a servir la cena a nuestra familia. we're going to serve the Lord's Supper to our families and our homes. Eso es increíble. It was incredible.
que el papá reúne su esposa y sus hijitos, that the father will get his wife and children les together, comparte de Jesús y de su obra que vino a hacer. will share to them about Jesus and what Jesus did, Le da gracias a Dios and will give God thanks, y reparte el pan y la copa a su esposa y a sus hijos. and will give the bread and the drink to his children and wife. ¿No les parece hermoso? Isn't that beautiful? En lugar de estar destapando, tomando otras porquerías, Instead of eating a bunch of bad food, bebiendo cosas que no nos hace bien. drinking things that don't do us good. Oh, ¿cómo serían nuestras vidas y familias si fuera así? How beautiful our families would be if we were. ¿Cómo sería lindo cuando se reparte la cena en la iglesia? Si ya venimos preparados. Amén. Muy bien, ¿qué dice más? What else do we find here? Ya vamos terminando. Comían juntos con alegría That they would eat together joyfully. y sencillez de corazón. They would eat their meat with gladness and singleness of heart. A mí últimamente me gusta ir a un lugar. I like to go to a place. No quiero hacerlo todo el tiempo porque es abuso de confianza. I don't like to go there all the time because it's not good for me. Pero por ahí ciertos pajaritos que tengo al frente, But every now and then, a veces me mandan la nota. somebody will send me a note. Pastor, hay lunch. Pastor, there's lunch. El plato de hoy es esto. The plate of today is this one. Está invitado a nuestra casa. You're invited to our house. Mi alma te alaba. That's powerful. Oh, that's powerful. Mauricio y Patricia no me miran. Cuando voy a su casa Whenever I go to certain people's house, y disfruto de comer juntos con mis hermanos, and I enjoy to eat together with my brothers and con sisters, alegría, with gladness, con sencillez del corazón, with a simple heart, así fuera un vaso de agua y un pan duro, even if it was just a cup of water and a piece of bread. pero si lo bendecimos But if we bless it y lo comemos, lo disfrutamos con alegría y sencillez de corazón, and we choose to enjoy it, eso hace sonreír a Dios. that makes God smile. Hay que aprender a ser feliz We got to learn to be happy en la abundancia como en la escasez. when there's a lot and when there's not Que much. cada vez que cenamos, comemos, desayunamos, That every time we have a meal, lo hagamos con alegría y sencillez we de corazón. do it with gladness and gratitude. Era una iglesia entonces familiar. And this was a church, a familiar church. Yo voy donde la familia Montero I go to the house of the family of y los aunque yo Monteros, represento la familia Romero, and I represent the house of the Romeros, me siento en familia cuando voy a su and I casa. feel like I'm sitting with my family when I go to the Y house. cuando ustedes me invitan, me sentiré igual. And whenever y'all invite me, I feel the same way too. Porque somos una familia. Because we're a family together. Verso 47. Verse 47 says, Alabando a Dios. they praised God. Era una iglesia que exaltaba a Dios todo el tiempo. They were a church that exalted God all the time. No solo en el templo, Not just at the temple, en las casas. but at their houses. Cuando iban con la burra o el camello, qué sé yo, Whenever they would ride in with their horses or their camel, o caminando simplemente. or even if they were just walking to their destination. Piensa en esa clase de I cristianos. want you to think of this type of Christians. Estaban todo el tiempo alabando a Dios, They were constantly praising the Lord, exaltando a Dios. exalting God. Ellos querían hacer su tarea rápido, pronto, They wanted to do their homework para fast que Jesús regresara so pronto. that Jesus would return soon. ¿Por qué no ha regresado Jesús? And why has Jesus not come back yet? Porque no hemos hecho la tarea. Because we haven't finished our homework yet. ¿Cuántos quieren que Jesús regrese a la tierra? How many of y'all want Jesus to come back soon? A hacer nuestra parte, And we got to do our part. a predicar el Evangelio, We got to speak to the a gospel to vivir el others. Evangelio. We got to live the gospel. Y termina ahí diciendo, y teniendo favor con todo el pueblo. And it finishes verse 47 saying, having favor with all the people. Tenían favor con todo el pueblo. Eso me gusta. I like what it says there, that they had favor with everyone. Era una iglesia conocida. They were a church that was very well known. Era una iglesia famosa. They were, in other words, a very famous church. Porque estaban haciendo famoso a Jesús. But it was because they were making Jesus famous. Si tú y yo nos consagramos de esa forma a Dios, If you and I choose to consecrate our lives like this, como discípulos, como iglesia local, as disciples, as the church to the Lord, le aseguro que las gentes van a empezar a preguntar. then I'll assure you that people will begin to ask, Salma Sarai, ustedes son diferentes a otras. Salman said, y'all are different to the other ladies. ¿Qué comen? What do y'all eat? ¿Qué beben? What do y'all drink? ¿Qué hacen? What do y'all do? Deme la clave. Give me the key or the secret. Y usted se aprovecha.
And you'll take advantage of that y moment. les hablan de Jesús. And you speak to them about Jesus. Yo soy distinta al resto I'm different to the rest porque Jesús vive en mi corazón. because Jesus lives in my heart. Oh, ¿y cómo se hace eso? And what do you mean? How does that happen? Y le puedes presentar a Jesús. And you can give them the gospel. Llevar a una amiga, un amigo a los pies de Jesús. You can take a friend to the feet of A un Jesus. compañero de trabajo, de estudio. A friend from the job or from your Porque studies. ellos nos observan Because they observe y us. ven que hay algo diferente en nosotros. And they see that there's something different in us. Dios nos da favor delante de las personas. And God gives us favor amongst all Y people. igualmente como iglesia. And just as a church, Es bueno que comiencen a conocer la iglesia, su presencia church en Garland y alrededor de esta ciudad. it would be awesome if people got to know this church around the city. ¿Usted a dónde va? Where do you go? ¿Qué iglesia? What church? Es que usted es diferente. It's because you're different. Su matrimonio es diferente. Your marriage is Su different. familia es diferente. Your family's different. Yo quiero lo que usted tiene. I want what your family Nuestra has. tarea es hacer And our homework is famoso Jesús. to make Jesus famous. Famosa la casa de Dios. To make his house famous. ¿Están conmigo? Are you with me? Dale una alabanza al Señor que Some estamos praise ya offering. terminando. Termina diciendo, y el Señor, esto es poderoso. Y el Señor, ¿cuál Señor? Jesús, añadía cada día, tanto Dios, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And verse 47 finishes by saying, and the Lord added to the church daily such as should be saved. ¿Cada cuánto lo hacía? How many when we do it? Every day. Una vez a el domingo, But did he do it once a week? una vez en cada viernes de Guerreando por la Familia. Once a month? No, todos los días. The word says that every day. ¿Y por qué todos los días? And why every day? Porque donde está la iglesia Because wherever the church está Jesús. is where Jesus is at. Porque si tú y yo somos la iglesia, Because if you and I are the Jesús church, es la cabeza de la iglesia. then Jesus should be the head Y of the si church. somos lo que nuestra visión de iglesia dice, And if we are doing what the vision of our church says, vamos a ser una iglesia then we will be a church que hace sonreír todo el tiempo a Dios. that makes God smile all the Dale una time. alabanza al Señor. ¿Cómo sonríe Dios How does God smile? cuando tú y yo traemos personas a los pies de Jesús? When you and I bring people to the feet of Christ. Pero era Jesús quien los añadía a la iglesia. But it says in the Bible that it was Jesus that added them to the Pero church. ojo con lo que les voy a decir. But check what I'm about to say. Él los añadía He would add them porque ellos daban testimonio de Él. because they were the ones who gave witness of Jesus. Era el resultado It was the result del evangelismo continuo de los discípulos. of the continuous gospel of the disciples. Queremos ver esta iglesia crecer. Do we want to see this church grow? Queremos ver estas sillas llenarse. Do we want to see these church chairs be Queremos tener filled? 2, 3, 5, 7 servicios. Would we want to have 2, 3, 4, 5 services? Queremos que Jesús añada a su presencia church los que han de ser salvos. Do we want Jesus to add the people to this church? Hay que predicar el Then evangelio we got to speak about him para que sean añadidos muchos más so that many more will be added a la iglesia de Cristo to the church of Christ. y hacerlo siempre And to do this always para la gloria del Padre. for the glory of his Father. Era una iglesia creciente. It was a church that grew. Tristemente, Sadly, las noticias que como pastores escuchamos the news that we receive as pastors es que cada día o cada semana o cada mes is that every day or every month, se cierran iglesias en esta nación churches are closed in this nation y en el mundo entero. and in the world. Eso no es parte del plan de Dios. And that's not part of God's plan. Algo está fallando. Something is missing. Y le aseguro una cosa, And I can tell you this one thing. no está fallando el Señor. It's not Jesus who's messing up. Estamos fallando nosotros, We are the ones who are messing up. su iglesia. His church. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Philippians chapter 1, verse 21. Pablo, que no era parte de este equipo apostólico, Paul, who wasn't part of this apostolic team, pero llegó a ser con el tiempo but he became one throughout the time. fruto del evangelismo, del testimonio de estos primeros cristianos. He was the fruit of the evangelism of these first group of Christians. Pablo tiene una conversión, Saulo de Tarso tiene una conversión que viene a ser el Pablo de la Biblia. Paul has a great transformation, Y Pablo dice esto. and Paul says the following. Pablo entendió el mensaje. He understood the message.
Él lo hizo simple y concreto diciendo esto. He said it simple and profound by saying this. Porque para mí, For to me to live, para Pablo, for Paul, el vivir es Cristo to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. ¿Qué es la iglesia? So what is the church? La iglesia es Cristo en la tierra. The church is Christ on earth. Estamos esperando que Jesús regrese, ¿cierto? We're waiting for Jesus to come back, right? Pero aquí entre nos, But here between us, aquí está. Jesus is already here. Se fue físicamente, visiblemente, He probably isn't here physically, like we can't see him, pero por su Espíritu Santo but by his Holy Spirit y por su iglesia, su cuerpo espiritual, su iglesia, and his church, Él está aquí presente. he's present. Él sigue hablando, He continues speaking to us. Él sigue llamando, He continues calling. Él sigue confrontando, He continues confronting. Él sigue levantando, He continues Él edifying. sigue animando, He continues Él encouraging. sigue consolando, He continues Él consoling. cuida su casa, And he continues taking care of his house porque Él dio su vida por su iglesia. because he gave his life for the church. Su presencia church Citizens at Church tiene una visión. has a vision. Y con esto termino. And with this, I'd like to finish. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? What is the vision of this church? ¿Qué es la iglesia que estamos viendo por fe? What is the church that we are seeing by faith? Una iglesia que hace sonreír a Dios. A church that makes God smile. ¿Ok? Una iglesia que hace sonreír a Dios. Una iglesia con personas que florecen porque están plantadas en la casa de Dios. A church that flourishes because it has people planted in the house. Una iglesia llena de familias, papás, hijos, muchos niños. A church that is filled with a lot of young people and children. Una iglesia apasionada por Jesús y por los perdidos. A church that is passionate for Jesus and those who are lost. Una iglesia con personas tan comprometidas con el reino de Dios A church that is so committed with the kingdom of Christ que aún están dispuestas a dar su propia vida si es necesario por el reino del Señor. that they're willing to even give their own lives if necessary. Una iglesia que hace énfasis en la liberación de los hábitos pecaminosos, A church that does emphasis on the bad habits of sin in our en la lives, sanidad emocional, mental, sexual, financiera, to bring healing to every area of our lives, física, espiritual. physical and spiritual. Hacemos énfasis en este lugar We emphasize on these things porque Jesús lo dijo. because Jesus said it. Conoceréis la verdad You shall know the truth, y la verdad os hará and the libres. truth shall set you free. Jesús dijo, yo soy So la verdad. Jesus said, I am the truth. Y si el Hijo os libertare, And if Jesus makes seréis you free, verdaderamente libres. then you will really be free. Ya no más esclavos. No more slavery. Eso es la clase de iglesia que vemos acá. And that's the type of church that we see here. Una iglesia con vidas cambiadas, A church with lives that are que changed, ejercen con su vida, that exercise with their lives, influyen and they la cultura y la mentalidad de esta nación. and they influence the culture of this nation, Empezando por nuestra casa, beginning with our houses, impactando nuestro vecindario, beginning with our neighborhoods, impactando nuestra ciudad donde vivimos, impacting our city where we live, y el estado de Texas, and the state of y la nación de Texas, Norteamérica, and the nation of y el USA, mundo entero sabrá and the world shall know que en su presencia church that in Su Presencia Church se exalta Jesús. we exalt Jesus. Una iglesia con gente próspera, que prospera para dar a otros. A church with people who are prosperous to be able to give to Esa es others. la clase de iglesia que queremos y vemos en este lugar. And that's the type of church that we want to see in this place. Aquí entre nos, Between us, yo he oído comentarios feos, I've heard very bad comments algunas veces. sometimes. Oh, ¿usted va a esa iglesia? You go to that church, ¿Esa iglesia de ricos? that church of rich people, ¿Esa iglesia de muy, no? High? Hay gente que critica a la iglesia, su presencia. there's a lot of people that criticize the church. Y pues yo digo, bueno, no sé quién será el rico.
And I'm like, I don't know who the rich person is. para ir a hacerle un préstamo que me dé una So bendición that I can go get a económica. loan or a Pero un blessing día el financially. Señor me dijo un día esto. But the Lord told me one time this. Deja que sigan hablando eso. Let them continue speaking those Que things. sigan diciendo eso. That they can continue. Porque el que me tiene a mí Because the one who has me no in le their heart, faltarán las he riquezas. shall lack nothing. Amén. Amen. Te vamos a prosperar para bendecir a otros. Es una iglesia Is a church que disfruta a Dios that enjoys God y disfruta la vida. and enjoys the life. Esa es la iglesia que vemos. That's the church that we see. Ponte en pie. Stand to our feet. Cierra tus ojitos. Let's close our eyes. Y démosle gracias a Dios And let's give thanks to God por la iglesia, for his church, por Jesús, for Jesus, por su Espíritu Santo, for his Holy Spirit, por la visión y la misión que Él nos ha confiado. for the mission and the vision that he's given us. Porque hoy vamos a decidir Because today we're going to decide hacer lo que como iglesia nos toca hacer to do what you've called us to do, para que Jesús vuelva pronto a la so tierra. that Jesus will come soon to earth. Padre, Father, bendícenos. bless us, Que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit grabe esta palabra will put this word in our hearts en nuestra mente y corazón and in our minds, y que estemos dispuestos and that we will be willing a vivir to live tu palabra. your word, Ser esa clase de iglesia to be that type of que church trae honor y gloria that will bring your glory, a tu santo nombre. will bring glory to your name. Amén, amén, amén. And Dale we una pray- alabanza a Jesús. Last night put the heavy on me. Woke up and feeling.